अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस वक्त देखें जो जनूबी पंजाब के हालात हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हैं और ऐसी तकलीफ दे स्टोरीज आ रही हैं कि एक आदमी अपने 6-7 फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहा था, तमाम फैमिली मेम्बर डूब गए, वो अकेला बचा। एक औरत के हाथ से जो है वो उसकी 8 माह की बच्ची गिर गई, वो पानी में डूब के जान से चली गई। एक से बढ़ के एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ इनकी तरजीहात देख लें कि शहबाज शरीफ चले कतर से तो आ गए हैं, लेकिन उसके बाद देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो हरकत फरमाई है कि आज सुबह वो एक अदालत में जिसमें इमरान खान साहब का केस चल रहा है, इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ ने जो केस किया हुआ है वो चल रहा है हद तक इज्जत का, उसमें शहबाज शरीफ पेश हुए और वो बजाय इसके कि लोग डूब रहे हैं, डूब के जानों से जा रहे हैं, लोगों के बच्चे डूब गए हैं, उनके घर गिर गए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके जानवर बह गए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको कैंप नहीं मिल रहे, उनको मच्छरदानियां नहीं मिल रही, उनको अद्वियात नहीं मिल रही, बीमारियां फूट पड़ी हैं और बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है। असदुल्ला खान साहब वहां से होके आए हैं और उन्होंने जो वीडियो की है वो अगर आप सुने, जो हालात उन्होंने बताए हैं कि अभी तक लोग दरख्तों पे चढ़ के बैठे हैं, किसी ने अपने बच्चों को कंधों पे उठाया हुआ है और वो चीख रहे हैं कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मैंने अपने बच्चों को कंधों पे उठाया हुआ है, खुदारा मुझे रेस्क्यू कर लो। घरों की छतों पे हैं, दीवारों पे बैठे हैं कि किसी वक्त भी दीवार गिर जाएगी, हम डूब के मर जाएंगे, भूख से लोग मर रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सी वीडियोस ट्वीट की हैं, अगर आप वहां जाके देखें तो वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता जो दुख दर्द कर्ब वो अपना बयान कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ जो है वो बजाय इसके ऊपर मीटिंग करने के कि अलीपुर को कैसे बचाना है, जलालपुर को कैसे बचाना है, सिंध को कैसे बचाना है, साउथ पंजाब को कैसे बचाना है, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान के खिलाफ एक केस में पेश हो रहे हैं ऑनलाइन। ये है इनकी तरजीहात, ये है इनकी औकात, ये है इनका मतलब इनका फोकस देखें। ये पूरा निजाम इमरान खान की दुश्मनी के लिए लाया गया है, ये हुकूमत इमरान खान की दुश्मनी में लाई गई है, ये अदालतें इमरान खान की दुश्मनी में बनाई गई हैं, ये जज इमरान खान की दुश्मनी में लगाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर जितनी शख्सियात बैठी हैं उनको बिठाने का एक ही क्राइटेरिया कि कौन है जो इमरान खान को गिराने में हमारा साथ देगा, कौन है जो इमरान खान के खिलाफ झूठे फैसले देगा, कौन है जो इमरान खान के ऊपर जुल्म करेगा, कौन है जो इमरान खान के हामियों के ऊपर बर्बरियत करेगा, कौन है जो तहरीक इंसाफ के साथ जजीदियत करेगा। ये क्राइटेरिया, मतलब आप अंदाजा लगाए ना, वो सोचें उस शहरी का, जनूबी पंजाब के उस शहरी का सोचें, उस मां का सोचें जो तड़प रही है। मैंने एक वीडियो देखी, मैंने ट्वीट भी की है, एक वालिद कहता है कि मेरे बच्चे उधर हैं, मेरे बच्चे उधर हैं, उनको लाओ 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 वरना मैं पानी में उतर जाऊंगा और मैं भी अपनी जान मेरी जाती है तो चली जाए, वरना मैंने क्या करना है जिंदा रह के अगर मेरे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो वहां के ऊपर वहां हालात हैं। और आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका वज़ीर आज़म ऑनलाइन अदालत में पेश हो रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। ये है आपका लेवल, ये है आपकी औकात, ये है आपकी तरजीहात, ये आपके अंदर इंसानियत, ये है आपके अंदर मुल्क की। क्यों? ये मुल्क के लिए तो आए नहीं है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, ना इनको अवाम के लिए लाया गया, इनको लाया गया है ताबेदारी में, गुलामी में। ये बूटों में बैठे रहें, ये हाथ जोड़ के खड़े रहें, ये लेट जाएं, इनको इशारा है बैठ जाओ बैठ जाएं, लेट जाओ लेट जाएं, उल्टे हो जाओ उल्टे हो जाएं। ये इस काम के लिए आए हैं, ये अवाम के लिए नहीं आए। और मैं आपको बता रहा हूं जितनी इस वक्त तबाही हो गई है जनूबी पंजाब में, मैं आपको बता रहा हूं कि लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर नेपाल वाले हालात नहीं होते, उसकी भी मैं आपको वजह बता दूं कि पाकिस्तान में नेपाल वाले हालात क्यों नहीं होते या बांग्लादेश वाले, श्रीलंका वाले, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान से उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि इमरान खान हमें इस मुश्किल से निकाल लेगा और इमरान खान देखते अपनी पार्टी की तरफ जो बाहर लेला लीडरशिप है। जिस दिन इमरान खान ने यह कह दिया कि मैं अपनी बाहर की तमाम लीडरशिप को फारिग करता हूं और मैं इनसे मायूस हो गया हूं, ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ये गद्दार हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये लेले हैं, ये अर्दली हैं, मैं आवाम से कहता हूं कि अब आपने मुझे बाहर निकालना है और आपने मुल्क में हकीकी आजादी लानी है, उस दिन आप देखिएगा कि यहां पे होगा क्या। ये तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर नौजवान बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, नेपाल के लिए नहीं निकलते क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरान खान मुल्क को गिरदाव से निकाल लेगा। और इमरान खान बेचारा खुद जेल बैठा हुआ है। जब अपनी करप्शन, लूटमार, अपनी जात मफाद की बात आती तो IMF नहीं रोकता। और भाई बिल्कुल IMF इनको क्यों रोकेगा? IMF तो चाहेगा पाकिस्तान कमजोर हो, IMF तो चाहेगा कि पाकिस्तान के लोग बर्बाद हो, IMF तो चाहेगा। ये मुझे बताए ना, 25 अरब रुपए से 30 अरब डेली का ये कर्जा ले रहे हैं, जो फिगर्स आई हैं। 94,000 अरब पाकिस्तान पे कर्जा हो गया है। पिछले एक साल में 9,000 अरब कर्जा इन्होंने लिया है। मुझे एक बात बताएं, अगर आप 25 अरब रुपए को इमेजिन करें कि एक दिन का जो कर्जा है 25 अरब, अगर वो सैलाबज़दा इलाकों में लगा देते ये 25 अरब रुपया, तो एक बंदे की जान ना जाती।
انہوں نے تو یہ نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی 100 کشتیاں بھیج دیتے جس میں لوگ ریسکیو ہو جاتے. لوگ ڈوب ڈوب کے مرتے رہے, لوگوں کی جانیں جاتی رہی, لوگ تڑپتے رہے, لوگ سسکیاں تھیں, آہیں چیخو پکار تھی ہر طرف. لیکن یہ مقصد ایک بار اگر ایک چیز کو آپ سمجھ لینا تو پھر آپ کو کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ نہ ان کو عوام نے ووٹ دیے نہ یہ عوام کے لیے آئے. اب لوگوں نے جو لوگ ان کے ساتھ وہاں پہ جو نفرت پھیل گئی ہے نا, آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, مجھے گراؤنڈ پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بات ہوئی ہے, جو وہاں پہ حالات ہیں ان کا ٹک ٹاک نہیں چل رہا, اب یہ گیم نکل گئی ہے کہیں اور. اب جو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ 1 کروڑ لوگ روزانہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. اب آپ بتائیں نا, وہ جو علی پور میں جو نون لیگ کا ایم این اے اور جو لوگ کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا, اور اچانک بند انہوں نے توڑا اور وہاں پہ پورا علی پور ڈوب گیا, 85% علی پور ڈوب گیا, سینکڑوں لوگ ڈوب گئے ہیں وہاں پہ جن کی جانیں چلی گئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں اب مطلب وہ میں نے کیونکہ ٹویٹ کیے ہوئے ہیں ویڈیوز, وہ آپ کوئی سنے تو اس کو پتہ چلے. ایک شخص نے کہا ہے کہ جب پانی اترے گا نا اب وہ کئی ڈیڈ باڈیز ملیں گی. پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ کون کون ڈوبا ہے اور کہاں کہاں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. اس طرح سے حالات خراب ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا پورے پاکستان کے اندر آپ اگر کوئی کرنا چاہے آپ اٹھاتے جی بی سے لے کے جی بی اے جے کے سمیت کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جھیلیں ہیں, جہاں پہ دریا کے اوپر کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں, آپ اگر چاہتے 10 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کم از کم 500 سے 1000 کشتیاں وہاں پہ پہنچا سکتے تھے. کیوں؟ اب مسئلہ یہ ہے نا, جاپان وزٹ کے لیے تو وہ جہاز, اب میں نام لوں گا تو پھر کہا جاتا ہے اینٹی اسٹیٹ ہیں آپ, وہ جہاز جو ہے وہ جہاز دینے والے مریم نواز کے خاندان اور اس کی کنیزاؤں اور اس کی نوکرانیوں کے لیے وہ جہاز جاپان تو بھیج دیتے ہیں. اسی انہی جہازوں میں بھائی کشتیاں رکھ کے لے جاتے اور ہمیں اترتی ہوئی کشتیاں نظر آتی, ہمیں ایک کے بعد ایک تیارہ اترتا ہوا نظر آتا, ہمیں نظر آتا کہ تیاروں میں کشتیاں اتر رہی ہیں اور دھڑ دھڑ کشتیاں وہاں پہ ریسکیو کے لیے پہنچ رہی ہیں. مطلب ان لوگوں کے اندر احساس ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ان کو پتا ہے کہ نہ ہم اس عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں نہ ہم نے آئندہ اس عوام کے ووٹوں سے آنا ہے. ہمیں لانے والے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ لے آئیں گے بندوق کے زور پہ, عدلیہ کے زور کے اوپر. یا یہ اپنے بیٹھے, علی علم اپنی بیٹھی ہے, ڈوگر اپنا بیٹھے, تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. عوام جائے بھاڑ میں, ڈوبے مرے, غربت سے بھی مرنے, بے روزگاری سے بھی مرنے, زہر کھا کے بھی مرنے, تو ڈوب کے مر جائیں. بالکل یہ چابی والے کھلونے ہیں, اردلی ہیں, اور یہ لے لیں. آپ کے پاس ایک خبر کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ ابھی جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. صرف اس لیے وہ پیش ہوئے کہ تاریخ لے سکیں جو اپوزیشن لیڈر والے معاملے میں. اس میں انہوں نے کیا یہ کہ 6 کیسز تھے ان کے لگے ہوئے. 6 نمبر پہ کیس تھا زرتاج گل کا. بیرسٹر گور صاحب روشنا پر آتے, ججز کو کہتے ہیں پشاور کورٹ میں کہ پہلے آپ زرتاج گل کا کیس سن لیں, آپ دائرہ اختیار آپ کا ہے نہیں, اس کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک سیکوینس میں چلاتے نا, زرتاج گل والے ڈسمس کروائی اس کی پیٹیشن ڈسمس کروا کے باقیوں میں کہا کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کا کیس ہے اور شبلی فراز صاحب, اس میں بھی تاریخ دے دیں. اس وقت تحریک انصاف اور نظام نہیں چاہتا کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے قومی اسمبلی میں اور علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے. اس لیے گور صاحب وہاں پہ پیش ہوئے, انہوں نے تاریخ لیا وہاں سے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.